Ay, dami nyo ngayon ah. Oh, Paano? yan? Alam mo na yung una, di ba? Yung ganun. Come on, baby. Tapos, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Tapos, 5, 6, 7, 8. Yan lang. Tapos, basta ano lang. Nakaganon, tapos biglang magaganon? Okay. Fortune cookie. Tapos? Yan. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay. Cross, open. Tapos, Chop. yan. Tapos yan, ikot. Ikot. Yun lang. Okay. Fast learner si Dubs. Parang magiging member ng MNL. Busit. Papalit na siya kay Colin Trinidad. Yes! Game. Practice. Ulit. Pagkatapos niyan, tapos yung yung ganon. Right, left, then cross, open, chicken, ikot. Yes! Game. Practice. Come on, baby. Bakit ang swerte ko? Galing. Easy lang pala eh. Easy lang pala guys eh. Easy lang pala guys. Parang papalitan niya na nga. Come on, baby. Bakit ang swerte ko? Yun? Okay. Come on, baby. Ayun. Come on. Ulit. Buti na lang di ka nadaan dito. Na? Buti na lang di ka nadaan nung nagko-concert ako dito kanina. Nakatayo pa ako doon, nagko-concert ako. Come on, baby. Bakit ang swerte ko?